فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وإلى مولانا الإمام الحسن والحسين، وإلى الإمام أبي زين العابد السجاد، وإلى الإمام محمد الباقر، وإلى الإمام جعفر الصادق، وإلى الإمام موسى الكاظم، وإلى الإمام علي الرضا، وإلى الإمام محمد الجواد، وإلى الإمام محمد هادي النكير، وإلى الإمام الحسن العسكري، وإلى مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليهم أجمعين ورحمة الله وبركاته. لهم الفاتحة وقبلها الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا سيدنا ومولانا، يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا سيدتنا ومولاتنا، يا فاطمة الزهراء،
يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد بكربلاء يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله
يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها ya wajiha ini kan udah kan indallah ya wajihan indallah ishfa lana indallah ya abal hasan ya Musa bin Ja'far ayyuhal kadhim ya bana Rasulillah ya hujjatallahi ala khalqi ya sayyidana wa maulana inna توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله ini kan? Iya. Ari bin Musa. Ya indallah ya jihan indallah ishfa lana indallah ya jihan indallah ishfa lana indallah يا سيدنا ومولانا يا أبا الحسن يا علي يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الذكي الجواد
يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا جيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا جيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا الحسن يا علي يا ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا
القاسي الحسن والخلفاء الحجاج أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى محمد. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. رحم الله من قرأ الفاتحة وقبلها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله عليكم والمؤمنين والمؤمنات. Ya Karim ya Rabb. Ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tahirin at-tayyibin at-tahirin. Ilahi azma adh-dhanbu min 'abdik falyuhsinil 'afwa min 'indik ya ahlat taqwa wa ya ahlal maghfirah. Tuhanku, betapa besar dosa dari hambamu, maka perbaikilah atau maafkanlah dengan maafmu yang terbaik dari sisimu. Wahai yang maha pengampun atau yang memiliki pengampunan dan yang memiliki penjagaan. Ini doa dari Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Imam Musa Al-Kadhim. Di antaranya beliau selalu melantunkan doa seperti Allahumma inni as'aluka rahata indal maut wal afwa indal hisab. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemudahan di dalam pada saat kematian dan maaf pada saat perhitungan, pada saat hamba itu diadili. Ini doa ini selalu diulang-ulang Imam Musa Al-Kadhim. Beliau kan dikenal ditahan beberapa tahun ya oleh khalifah masa itu, Khalifah Harun, ya kan? Harun Ar-Rasyid. Kenapa Harun Ar-Rasyid memenjarakannya? Ini menandakan bahwa Imam Musa Al-Kadhim seorang yang mampu menggulingkan kekuasaannya. Dan tentu Imam Musa ditangkap, di penjara, ya dari satu tahanan ke tahanan yang lain. Itu berarti orang ini, Imam Musa Al-Kadhim adalah seorang yang sangat berpengaruh dan khawatir dengan keberadaan beliau, Imam Musa. Dalam riwayat, Imam Musa Al-Kadhim ini lahir di bulan Safar. Ada juga yang berpendapat di bulan Dzulhijjah pada tanggal
25 Dzulhijjah. Kalau saya lihat di kalender tuh tanggal 20 Dzulhijjah. Jadi memang ada beberapa riwayat yang mengenai kelahiran para imam itu ada yang berbeda-beda. Seperti kemarin pembahasannya Imam Ali Al-Hadi, sebagian riwayat mengatakan beliau lahir bulan Rajab. Tapi riwayat yang lain mengatakan bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah, tanggal 15 Dzulhijjah. Nah itu kenapa ya bisa berselisih, kenapa bisa berbeda? Mungkin ada hikmahnya, bahwasanya seorang yang maksum, seorang imam yang menjadi pengganti ayahnya itu tidak diketahui, tetapi diketahui kemudian, namun dengan perbedaan pandangan, ya. Hatta Imam Husain alaihissalam itu juga tanggalnya seingat saya ya bulan Sya'ban, tapi tanggalnya berbeda, ya. Dan hikmahnya mungkin ya untuk penjagaan dan perlindungan bagi imam itu, ya. Seperti ibunya Imam Zaman, Imam Al-Mahdi ajallallahu farajahu syarif, yang bernama Nargis, ya. Beliau meskipun mengandung tapi tidak terlihat seperti ibu yang hamil dan merasa tidak mengandung. Tetapi Imam Hasan Al-Askari memanggil bibinya yang bernama Hakimah, kalau tidak salah. Saya alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah ke Samarra. Di situ saya melihat berziarah di makam Imam Ali Al-Hadi, dan dua makam berbarengan Imam Ali Al-Hadi. Di belakangnya adalah Nargis Hakimah, bibinya Imam Hasan Al-Askari. Lalu ada juga makamnya Nargis sendiri. Dan di Imam Musa itu di Baghdad, di daerah Kadhimen, dua makam suci para Imam Musa Al-Kadhim dan Imam Muhammad Al-Jawad. Disebut Jawadain, juga disebut Kadhimain. Ya. Di situ kakek dan cucu bareng. Padahal lahirnya itu Imam Musa itu di Abwa. Abwa itu di Mekah sama Madinah, di Abwa itu ya. Terus ya banyak imam yang lahir di Madinah. Seperti Imam Ali Al-Hadi di Madinah. Lalu menyusul ayahnya Imam Muhammad Al-Jawad yang ditarik oleh Khalifah Mu'tasim, ya, ke Baghdad. Nah, kemudian ditanya kan, siapa yang kamu tinggalkan di Madinah? Anak saya, Ali Al-Hadi. Lalu Ali Al-Hadi yang masih kecil itu dititipkan, maksudnya khalifah ini menyewa seorang alim untuk mengajarinya, memengaruhinya supaya pro sama pemerintah, kekuasaan, dan anti keluarganya sendiri. Ternyata di luar keinginan, malah gurunya diajari oleh Imam Ali Al-Hadi. Nah, Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam itu ibunya bernama Hamidah, ya. Hamidah Musaffat. Hamidah Musaffat. Musaffat itu artinya
yang dibersihkan dari noda-noda, maksudnya dari sifat-sifat yang nista. Nah, masalah ibadahnya, Masya Allah, sampai orangnya Harun itu melihat Imam Musa ini sujud dari beliau di penjara dari pagi sampai zuhur. Dikira itu cuman baju, nggak ada orangnya. Dikira baju. Kok di situ terus, ya? Nah, Harun nanya sama orangnya, ente tahu itu apa? Ya itu baju katanya. Saya melihatnya setiap hari, begitu terus katanya. Anda tahu katanya. Dibalik tanya ke Khalifah Harun ini bilang, ya saya tahu dia Musa Al-Kadhim. Nggak taunya orang gitu ya. Dikira kan pertanyaannya itu baju apa di situ? Ya, sujud terus. Nah, ini yang doa yang sering diulang-ulang oleh beliau ini, Allahumma inni as'aluka ar-rahata indal maut. Ini doa untuk supaya diringankan, dimudahkan ketika wafat. Ya kita tahu orang sedang wafat itu bisa panik, bisa udah semuanya ditinggalkan kan. Walhasil paniknya udah puncak, udah nggak ada yang lebih panik di saat sakratul maut. Ya, kata pengarang Mafatihul Jinan Syekh Abbas Al-Qummi itu beliau menjelaskan bahwa kematian itu tidak ada yang lebih pedih, sakit daripada kematian. Kenapa? Bukannya di waktu dicabut nyawa, ya itu bisa kalau orang mukmin atau orang baik masih mending ya. Artinya sakitnya itu adalah semua yang dia cintai, istrinya, anak-anaknya ditinggal. Harta bendanya yang sudah dia kumpulkan, dihimpun, dia susah mencarinya, dia sudah miliki ini, miliki itu, ditinggal. Nah, itu masalah meninggalkan hal-hal yang dia cintai, termasuk anak, istri. Itu yang menyakitkan gitu. Ya. Tapi juga ada orang khawatir ya, karena utang, masih punya utang, belum sempat bayar. Utang sama Allah juga ya, puasa belum bayar, sholat juga belum diqadha, dan seterusnya. Nah ini yang diajarkan oleh Imam Musa Al-Kadhim, Allahumma inni as'aluka ar-rahata. Roha itu rahat, kalau bahasa Jamannya rahat itu nyantai, ya. Enteng gitu, enteng, nyantai, rahat gitu. Nah, itu yang kita inginkan di saat sakratul maut. Lalu di saat penghisaban, hisab amal, perhitungan, kita memohon ampunan dari Allah. Jelas kalau kita di hadapan Allah, pengadilan Allah itu kalau kita dihisab secara keadilan, maksudnya dengan keadilan Tuhan, itu pasti ada celahnya. Tetapi kalau diadili dengan kasih sayang, dengan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, nah itu yang bisa meringankan. Doa ini sering diulang-ulang. Di dalam riwayat dikatakan wa kana yad'u katsiran. Imam Musa Al-Kadhim itu banyak membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka rahata
indal maut wal afwa indal hisab. Lalu juga di dalam sujudnya beliau mengucapkan ini. Kita bisa dalam sholat a'adzumad dzambu min abdik fal yuhsinil afwa min indik ya ahlat taqwa wa ya ahlal maghfirah. Jadi wahai yang memiliki penjagaan dan yang memiliki pengampunan. Ini doa yang diajarkan. Lalu ada seorang yang dia itu pengen punya, ya, pengen punya rumah. Dia belum punya rumah, pengen punya rumah, pengen punya istri, pengen punya anak, pengen punya pembantu, dan pengen haji 50 kali. Setiap tahun maksudnya, setiap tahun. Langsung didoakan. Namanya di sini dalam riwayat Hammad bin Isa. Hammad bin Isa itu datang kepada Imam Musa Al-Kadzim, wahai Imam, ya, wahai Imam, doakan aku untuk supaya Allah memberikan aku rumah, istri, anak, pembantu, dan haji setiap tahun, katanya. Lalu Imam Musa langsung mendoakan. Doanya ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuq Hammad ibn Isa daran wa zawjatan wa waladan wa khadiman wal hajja khamsina sanah. Jadi berarti umurnya dia udah ketahuan nih, 50 tahun ke depan dia haji setiap tahun, dia nanti akan punya rumah, punya istri, punya anak, punya pembantu. Sini mobil nggak ada di sini ya, nggak ada. Iya. Dah minta zedek ya kalau kepada Imam Mahdi. Ya Mas Margo udah. Iya. Dan haji 50 tahun. Nah, kemudian di sini yang perlu di garis bawahi bahwa Imam menyebutkan kan Hammad bin Isa nggak minta berapa kali, pokoknya haji, minta haji. Lalu Imam menyebutkan 50 kali, 50 setiap tahun tuh berarti ya 50 kali hajinya. Kemudian Hammad ini benar dia sudah haji 48 tahun. 48 kali, berarti 48 tahun ya kan? Setiap tahun sampai 48 kali haji terus. Dan dia juga punya rumah, punya apa namanya? Punya anak istri. Katanya ada istri anak di balik tirai. Dia mendengar omongan anak, berarti ada di belakang dia. Kemudian ada anak saya juga, ada pembantu saya. Waqad ruziqtu kulla dzalik. Aku diberi karunia semua itu. Kemudian dan dia haji ya, fahajja ba'da hadzal kalam, setelah dia ngomong alhamdulillah ana sudah 48 kali haji, sudah punya rumah, itu berkat doanya Imam Musa Al-Kadzim. Berarti kurang 2 hajinya. Nah, dia kemudian haji 2 kali, berarti sudah 50. Sudah 50, kemudian summa kharaja ba'dal khamsina hajan. Sudah 50 nih, dia pengen haji lagi, berangkat lagi haji. Nah, berangkat lagi haji, fazamala Abul Abbas An-Naufali. Maksudnya ada barengnya di situ namanya Abul Abbas An-Naufali. Nah, falamma sara fi maudhi'il ihram, ketika ihram ya, si Hammad ini dakhala yaghtasil, dia mandi, dia masuk waktu ihram, dia masuk mandi. Dia mandi lalu faja al-wadi fahamalahu faghariqa. Ada apa
apa namanya, ombak atau apa, ya, langsung dia tenggelam, 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 meninggal. Orang Imam Musa udah ngomong 50, dia mau nambah lagi. Ya, nah itu memang Imam Musa Al-Kadzim dikenal Babul Hawaij. Bahkan saya pernah baca Imam Syafi'i itu pernah ngomong tentang Imam Musa Al-Kadzim, tentang bahwa kuburnya Imam Musa ini mujarab katanya. Penawar yang mujarab. Jadi maksudnya kalau kita ziarah, mudah-mudahan insya Allah ya, kita pernah ya Imam Musa Al-Kadzim di Baghdad, di Irak, ya itu Babul Hawaij. Ya insya Allah bareng ya Margo sama Azan. Ya kita berempat lah insya Allah. Ya itu kita mohon hajat, ya insya Allah dikabulkan. Babul Hawaij. Imam Syafi'i bilang diri wa at-tiryaqul mujarrab. Tiryak itu maksudnya ini penawar, obat. Mujarrab kan mujarab, ya kan? Bahwa kuburnya loh, bukan orangnya, masih kuburnya. Kuburnya adalah obat yang mujarab. Gitu, penawar mujarab. Kalau kita patah hati sembuh, kalau kita sakit sembuh, nah, dan seterusnya. Apalagi Insya Allah malam ini berkat miladnya Imam Musa Al-Kadzim, mudah-mudahan ya kita hajat kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi ya, nggak lama-lama itu beliau di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, ada sahabatnya ingin menjadi bagian dari, dia ingin jadi pegawai di pemerintahnya. Maksudnya mungkin entah pejabat lah di pemerintahannya. Lalu izin kepada Imam Musa. Waqad afta alaihi salam syi'atahu. Imam Musa di sini bahasanya afta. Afta itu berfatwa. Tapi imam bukan mustahid ya, bukan berfatwa. Artinya memberikan ketetapan, ya, keputusan kepada syiahnya boleh masuk dalam pemerintahan Harun dengan syarat. Syaratnya apa? Al-ihsan ilan nas. Berbuat baik kepada orang-orang, ya, kepada manusia. Nah, waqad sya'at anhu hadhil fatwa. Fatwa ini tersiar. Fatwanya Imam Musa Al-Kadzim, yaitu bahwa fatwa yang dari ucapan beliau ini, beliau ada sebuah hadis dari Imam Musa, kafaratu amalis sultan al-ihsan ilal ikhwan. Al-ihsan ilal ikhwan. Maksudnya untuk bisa menghapus seorang pejabat, siapapun dia, ada simpatisan Ahlul Bait, dia jadi anggota apa ya, DPR ya, bagian halal halal haram dan seterusnya, itu ada syaratnya. Boleh kita masuk bekerja ke pemerintahan, boleh. Syaratnya al-ihsan ilan nas. Kita harus berbuat baik kepada orang-orang. Karena ihsan itu ya mengabdi maksudnya. Nah, misalkan di antara siapa ikhwan ini yang dia kerjanya di pemerintah, bagaimana ihsannya? Ya sumbanglah Husainiyah ini, atau ngasih konsumsi atau apa. Tapi untuk
ikhwan. Beliau bilang al-ihsan ilal ikhwan. Ikhwan. Ya, ikhwan di sini mukminin. Ya, itu syaratnya. Jadi enggak apa namanya? Tidak kemudian anti, enggak ada kita anti pemerintah. Malah kita yang mendukung pemerintah. Kita ngadain khitan massal, kita dukung. Kita ngadain misalkan belajar baca Al-Quran, juga kita dukung Kementerian Keagamaan dan seterusnya. Nah itu artinya siapapun di antara kita ini kalau tergabung, dia bekerja entah di mana, jadi kepala imigrasi, entah itu kan rahasia-rahasia ya. Tapi syaratnya ilal ikhwan. Ya, itu syaratnya. Karena apa? Itu sebagai kafaroh. Kafaroh itu menghapus sebagai ibarat puasa ada kafarohnya kan, menghapus kesalahan-kesalahannya. Gitu. Ya banyak sih poin-poin dari Imam Musa Al-Kadzim. Boleh ditumpangin, jangan sendiri terus. Hei, Jadi ditumpangin sama kita minimal keluarga ya. Iya. Baik, anak kira cukup insyaallah tentang Imam Musa Al-Kadzim, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Waalaikumsalam.